अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। मुनीर न्याज़ी साहब का ये एक और शेर है। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। मुनीर न्याज़ी साहब के ये इशार पाकिस्तान के इस वक्त की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, मुआशी सूरत हाल है और मुआशरती सूरत हाल है, उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठते हैं। हम जो सियासत के अंदर भी एक मसले से निकलते हैं दूसरे मसले में फंस जाते हैं। एक हुकूमत जाती है तो वो उससे अगली नाअहल हुकूमत आ जाती है। पीटीआई की हुकूमत गई, उसके बाद शहबाज हुकूमत आ गई, उसने और ही बेड़ा गर्क कर दिया। और उसके बाद अब जो इस वक्त निगरान सेटअप है उनसे भी कोई चीज़ नहीं संभल रही। मईशत के मैदान के अंदर भी ऐसा हो रहा है, कभी एक क्राइसिस आता है, कभी फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। मुल्क है कि संभलने का नाम नहीं ले रहा। महंगाई को देख लें, कभी एक चीज़ की कीमत इतनी बढ़ जाती है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाती है। कभी बिल इतने आ जाते हैं कि लोग दुहाइयाँ देते हैं, एहतजाज करते हैं, सड़कों पे आते हैं, मगर फिर भी हुक्मरानों को कोई असर नहीं पड़ता। कभी एक चीज़ महंगी कर देते हैं, कभी दूसरी महंगी कर देते हैं। बहरान दर बहरान चल रहे हैं हम। अब आप देखें कि सूरत हाल ये है कि बिजली के बिल के ऊपर जो क्राइसिस है वो थमा ही नहीं है। लोग सड़कों के ऊपर हैं, लोग वो बिल दे ही नहीं पा रहे, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है। 30,000 वाला 12,000 रुपये का बिल कैसे दे, 15,000 कमाने वाला 13,000 रुपये का बिल कैसे दे। अब तो इस तरह सिचुएशन है, 50,000 वाले का जो कमाता है उसका 22,000 बिल आता है, 25,000 रुपये बिल आता है। लाख रुपए वाले का 50,000 से ऊपर बिल आ रहा है। तो आवाम जाएँ तो जाएँ कहाँ। 38% से ज़्यादा टैक्सेस हैं। बिजली की कीमत वसूल करनी है, ठीक है। बाहर से इंटरनेशनली जो है ना चीज़ें हमें महंगी मिल रही हैं, बिजली की कीमत वसूल करें। खुदारा इन टैक्सेस को तो देखें, मगर क्या करें, इन बेचारों के पास तो कुछ है ही नहीं। और ये आए हैं तो बैठे भी 6 माह के लिए हैं, 7 माह के लिए। इलेक्शन कमीशन फैसला ही नहीं कर रहा उन्होंने इलेक्शन कब करवाने हैं। 90 डेज़ में आइन कहता है, मगर वो नहीं करा रहे। सदर साहब के पास इख्तियार है डेट देने का, वो सदर साहब डेट भी नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन कहता है मेरे पास इख्तियार है तो आप दे दें भाई डेट, मगर तो आप वो हल्का बंदियों में पड़ गए हैं। पता नहीं अब 6 माह ना हो, 7 माह ना हो, इनके पास, इस हुकूमत के पास कोई मैंडेट ही नहीं है। यूँ लग रहा है जैसे पूरा मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया। आज 2 अहम खबरें आई। चीनी का क्राइसिस इतना ज़्यादा हो गया कि चीनी 185 रुपये से ऊपर चले गई है। माहिरीन कह रहे हैं कि अगर इसको कंट्रोल ना किया, और जब वो बाहर वाली ये, क्योंकि जो मुल्क के अंदर चीनी थी वो उन्होंने एक्सपोर्ट कर दी, डॉलर कमा लिए चीनी माफिया ने। अब वो बाहर से मंगवा रहे हैं। अब जो चीनी बाहर से आ रही है वो कहते हैं 220 रुपये किलो की होगी। और आप देख लें फिर उसके अंदर आम आदमी उसको कैसे ख़रीदेगा, और उसकी कीमत बढ़ेगी। 200 रुपये 20 रुपये किलो पड़ रही है, तो यहाँ पे जो बाकी चीज़ें डाल डूल के पता नहीं कितने की बेचेंगे। तो इसलिए अवाम जो है ना क्राइसिस में फंसी जा रही है। स्टॉक मार्केट आज क्यों डूबी है, पूरा मुल्क जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ है। मुआशी बहरान चूँकि शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और बिजली के बिलों के अंदर जो इजाफा हुआ है उसके ऊपर जो एहतजाज हो रहा है, पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहा है, शहर शहर हो रहा है, गली गली हो रहा है, और सोशल मीडिया के ऊपर रोना रोया जा रहा है। उसकी वजह से अदम इस्तेहकाम पूरे मुल्क के अंदर है, फ़िज़ाई चेंज हुई है। और जो शरह सूद की अफवाहें फैलाई जा रई हैं कि 2% बढ़ रहा है, उसकी वजह से ज़ाहिर है स्टॉक मार्केट डूब गई है। 1 खरब 80 अरब रुपए डूब गए हैं लोगों के, तकरीबन 1250 पॉइंट आज ड्रॉप हुए हैं, और उससे खरबों रुपए डूबे हैं लोगों के। डॉलर चेक करें, 323 रुपये का हो गया ओपन मार्केट के अंदर, और 305 रुपये का इंटर बैंक के अंदर रेट है। जब इतना डॉलर महंगा होगा तो बिजली क्यों महंगी नहीं मिलेगी आवाम को। हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं अपने डॉलर को। IMF से मुआहदा भी हो गया है, जिस दिन मुआहदा हुआ उस वक्त ज़ाहिर है हमारी स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी आई। 41,000 पॉइंट के ऊपर थी और वो 49,000 पॉइंट के ऊपर चलेगी। मगर अब जो सूरत हाल फिर गुम गू की सूरत हाल है, इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, गली गली एहतजाज है, शहर शहर एहतजाज है, लोगों के अंदर खौफ है। तो उससे लोग पैनिक होकर डॉलर ख़रीद रहे हैं, और डॉलर जो है ना उसकी वजह से मार्केट के अंदर, और सिर्फ आम आदमी नहीं ख़रीद रहा, आम आदमी ख़रीद के ज़ख़ीरा कर रहा है, और जो बिजनेसमैन है वो भी ख़रीद के ज़ख़ीरा कर रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए होता है। तो जब इस तरह की फ़िज़ा होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इकॉनमी का होता है। जब तक आपका डॉलर कंट्रोल नहीं होगा, आपकी कोई चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी। हर चीज़ लिंक्ड है डॉलर के साथ। बिजली आपको सस्ती नहीं मिलेगी, गैस आपको सस्ती नहीं मिलेगी, आपको गाड़ियाँ सस्ती नहीं होंगी, आपकी बहुत सारी दीगर चीज़ें हैं जो आपका घी सस्ता नहीं होगा, आपकी चीनी सस्ती नहीं होगी, आपकी गंदम सस्ती नहीं होगी, क्योंकि आपकी दालें सस्ती नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं, और जब वो मंगवाते हैं तो ज़ाहिर है वो महंगी आएंगी। तो उसके ऊपर, और नहले पे दहला हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब,
وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پاکستان میں، انہوں نے آج صحافیوں سے بات کی، انہوں نے کہا پاکستان میں کوئی بحران ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بجلی کے بلوں کے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آئندہ 48 گھنٹوں میں بجلی کے بلوں پر ریلیف کا اعلان کریں گے۔ بڑھا چڑھا کے تو پیش نہیں کیا گیا، بجلی کے بل زیادہ آئے ہیں، لوگوں کی جو ہے نا ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان بلوں کو دے سکیں، ان کی جیب اجازت ہی نہیں دیتی کہ وہ ان بلوں کو دے سکے، ٹیکسز اتنے لگے ہوئے ہیں، آپ کو ریلیف دینا پڑے گا، آپ کو سوچنا پڑے گا۔ خیر جو حکومت ہے کچھ نہ کچھ سوچ رہی ہے، حکومت نے اب آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیکسز وڈرا تو نہیں کر سکتے، اور وہ وڈرا ہوں گے نہیں۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے گئی ہوئی ہے نون لیگ کی گورنمنٹ، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، جے یو ایف اے کی گورنمنٹ، جس کو ہیڈ شہباز شریف صاحب کرتے تھے، وہ معاہدہ کر کے گئی ہے، اور اس سے پہلے یہی معاہدہ عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا تھا، کیونکہ یہ 2019 والے معاہدے کی ہی کنٹینیوٹی چلی آ رہی تھی۔ اور خیر یہ اب نیا معاہدہ ہوا ہے تو اس کے اندر تو یہی سچویشن ہے، اور اس کے اندر وہ ٹیکسز نہیں کم کریں گے، اور انہوں نے خیر 2 مہینے کے اگست اور سپٹمبر میں جو بل آنے تھے ان کی قسطوں کی بات کی ہے کہ ان کو آگے جب سردیوں میں بجلی اتنی یوز نہیں ہوتی، پنکھے نہیں چلتے، اے سی نہیں چلتے اور بالکل کم بل آتے ہیں، تو اس وقت ان کو ایڈ کر لیا جائے تاکہ یہ بل پاکستانی آسانی سے دے سکیں۔ آج مارکیٹ نے کریش کیوں کیا؟ آج ڈالر دن بدن اوپر کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ حکومتیں بیان دیتی ہیں، اور جو بیان دیتی ہیں اس کے بعد اس کا اثر ہوتا ہے، مارکیٹ کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ کل سینٹ کے اندر ہماری وزیر خزانہ صاحبہ ہیں جو شمشاد اختر صاحبہ، بہت قابل لیڈی ہیں، انہوں نے کہا کہ ملک کے معاشی صورتحال اندازے سے کہیں زیادہ خراب ہے، آئی ایم ایف معاہدہ ہمیں ورثے میں ملا ہے، اس لیے اس پر دوبارہ بات چیت ممکن نہیں۔ آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ دوسرے قرضے بھی جڑے ہیں، آئی ایم ایف کے معاہدوں میں سبسڈی دینا پہلے سے طے شدہ ہے، معاہدوں میں مزید سبسڈی دینے کی گنجائش نہیں۔ اگر آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درآمد نہیں کیا تو ڈالر انفلو رک جائے گا اور حالات مزید خراب ہوں گے، ہمارے پاس مالی گنجائش نہیں ہے جس کی وجہ سے سبسڈی نہیں دیں گے۔ خیر آج ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ نے اس کی تردید بھی کی، انہوں نے کہا میں نے اتنی سخت بات نہیں کی تھی کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ اندازے سے کہیں زیادہ خراب ہیں، اس کو مس کوٹ کیا گیا ہے، اس کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے جو میں نے بات ہی نہیں کی۔ تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے یہ بات نہیں کی تو ان کو یہ کہنی چاہیے بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ وزیر خزانہ ہیں۔ وزیر خزانہ جب بات کرتا ہے تو مارکیٹ کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے، لوگوں کو سرمایہ ڈوب جاتا ہے، لوگوں کو مارکیٹ کریش کر جاتی ہے، اس کے پھر ظاہر ہے ڈالر کے اوپر اب پینک ہو کے لوگ پھر ڈالر خریدتے ہیں، اور الٹا اثر جو ہے نا روپیہ مزید ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، اور مارکیٹ جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی کریش کر جاتی ہے۔ اس صورتحال کے اندر ہم نے نکلنا کیسے ہے؟ ہم نے اس بجلی کے بحران سے، اور اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں، اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا 10 روپے یا 14 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے، اگر یہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو اس کے بعد بھی جو ہے نا ملک کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ لوگ ڈسٹرب ہوں گے، کرائے بڑھ جائیں گے، لوگوں کی جو گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں ان کا فیول کی کاسٹ بڑھ جائے گی، تنخواہیں اتنی نہیں ہیں۔ تو خدارہ اس چیز کو دیکھیں، روپے کو قابو کرنے کی ڈالر کو قابو کرنے کی کوشش کریں، روپیہ جتنا ڈی ویلیو ہوگا آپ کو اتنے ہی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو وہ فی بیرل جو ہے نا برینڈ جو ہے وہ 86 روپے چل رہا ہے، ڈالر پہ 86 ڈالر کے اوپر چل رہا ہے، مگر جو یہ ساری قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ اس وجہ سے بڑھ رہی ہیں کیونکہ ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے۔ اب باہر سے ڈالر میں خرید کے لا کے پیٹرول کو سستا نہیں بیچ سکتے، روپے پہ کنٹرول کریں، کوئی اس طرح کے لائے عمل بنائیں تاکہ آئی ایم ایف سے نیکسٹ قسط آئے، اس کے بعد چیزیں ہوں تو بہتر کریں، روپیہ جتنا نیچے آئے گا اتنی مہنگائی نیچے آئے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔